Nang hinaot si Barangay Fatima Kapitan Reynan Ticurit nga mahatagan sila og katungod sa LGU nga mag-issue og permit sa mga shop nga nagahimo o kaha nagabaligya og open pipe nga tambutso. Sa maong pamaagi, duna na matod pa sila gahom nga mo revoke og permit aron maundang na ang illegal nga paggamit niini. Pagkatos mga tindahan, wala ba kapangyarihan ang barangay mo issue og permit? Mo endorse lang mi, pero mo pa-revoke og permit, pating dugay ang proseso kasi kailangan mo agi siya sa dito sa tama nga proseso. Karon naman pag i-hold na mo kay blacklist na mo, dili pud pwede na mo i-blacklist. Tungod kay ang ilang violation, dili siya tantamount dito sa kanang dili sila marinyo, murag may nang hitabo ba. Uyon sab ang pipila ka residente sa Jensan sa nahimong pamahayag sa opisyal aron sa wala pa mahimong hapsay ang syudad. Ilaha panghanap buhay man pud na ma'am, pero syempre ibawal man pud sa gobyerno, di wala tay mahimo eh. Kung sa ilang mga pamalaod sa kuha yun gayo ko kung ano kay disturbance na mong gugay na sa mga tao nga nang halimbawa kung gabi na makatugaw sa mga natulog na ba, tapos kung para mawala na lang na ipasirado na lang itong tong nagabuhat gud og kalkal mo lang ilay nga ipa-implement nga dakpon para maundang na. Kung dili man tugutan ang panawagan ni Kapitan Kurit, hangyo niini sa lokal nga panggamhanan sa Jensan nga seryosohon ang pag-implementar sa balaod, batok paggamit og burak nga tambutso. Dugang niini, hugot man sab ang patrolya sa barangay aron bantayan ang mga nagagamit og open pipe nga tambutso. Nasayran nga duna nay mga nakumpiska og na-hold ang barangay nga mga motorsiklo nga nagagamit og open pipe. Siguro dapat tanang ahensya nga concern pati ani seryoso ta. Ano baligya man ang mga bura-bura nga bawal man na kay di man na sa standard nga tambutso para sa standard nga motor. Kahibaluan, ilawom sa City Ordinance number 37 o ang Land Transport and Traffic Code of the City of General Santos City of 2018, mamahimong dakpon ang kinsaman nga nagagamit og burak. In the heart of changing lives, kini sa Enami Mugpon sa Brigada News Jensan. Brigada News.